Amos 4:12 o 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 9 hanggang 10. Kanang Amos 4 na gisgutan sa Ginoo diya na iyang buhaton sa Israel. Apan kay doon na may buhaton ang Dios, giignan sa Dios pinaagi sa kang propeta Amos, giignan niya ang Israel nga kay buhaton kuman kini kanimo o Israel pag andam sa pagkikatubang sa inyong Dios. Para sa Israel na. Sa New Testament, kinahanglan sab ang mga katawan sa Dios karon manandam kay dunay buhaton ang Dios. Mangandam kita gihapon nga makikatubang sa iya. Ato nga kanta ganina nga daghang mabalaka kumubaling ang Ginoo kay di man sila andam. Daghan sa nagbabalaka kung kuhaon na sa Ginoo kay mabalaka ta kuhaon na ta sa Ginoo kay dili ta andam, hadlok ta. Mahadlok ta kung kuhaon ta sa Ginoo. Di sa may mahadlok. Hadlok yung di ba? Isa may nagdahong nga kuhaon ka na anang orasa. May padadaan ka sa mensahe nga kuha na. Unya sa kuhaan, kaglaw kuhaon ka na. Ugma na stress kuhaon ka na. Wala man ka di isintian. Kalit naman ang mga panghitabo sa kinabuhi. Di ba? Unya sa 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 9 hanggang 10. Therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. Busa, maoy atong tumong, may atong kalabuton, nga mahimong mapahimutan nato siya, bisan pa kung niya kita sa atong lawas o kung wala na kita sa lawas. Na mao ba na i-aim nimo? Ang atong lesson, kung sabay aim nato karon sa kinabuhi. Pagpahimuot ba sa Dios o pagpahimuot sa atong kaugalingon o pagpahimuot sa mga tao? Kung unsay ilang kahimutan mo imong kan na palit ka sa sinina nga gusto nila tan-awon sa imo. Kanang ganahan sila tan-aw sa imo. Hala, sige panamin style sa imong kaugalingon para ganahan ang mga tao. Sige, ikaw lang sige kuan sa ila pahimuot sa ila. Wala mag-matter kung unsay ilang sulti o sa ilang appreciation sa imo. Ang importante kung mga tubang ka sa Dios, mahimuot ba ang Dios sa imo?